Before I start talking Pirms es sāku runāt about our subject today, par mūsu šīs dienas tematu, let's talk briefly about week after next. Parunāsim nedaudz par nākamo nedēļu. That will be the Song Festival. Tie būs dziesmu svētki. And it gives us a great opportunity to reach out to CESIS. Tā ir mums lieliska iespēja uzrunāt CESU iedzīvotājus. It is not just about performance of music. Tas nav tikai par dziesmām un mūziku. It's about bringing people to Jesus. Tas ir par to, lai vestu cilvēkus tuvāk Jēzum. The goal of the entire week Šīs nedēļas mērķis is not just to bring people to church. tas nav tikai aizvest cilvēkus uz baznīcu. It's to bring them to Jesus. Tas ir aizvest viņus pie Jēzus. You have some friends Jums ir kādi draugi, that may not ever come to this church, kas varbūt nekad nav atnākuši uz šo baznīcu, but they will come to a concert. bet tie atnāks varbūt uz koncertu. They will come to other events, Tie varbūt atnāks uz kādiem citiem pasākumiem. and they can still hear about God's love. Un tie joprojām dzirdēs par Dieva mīlestību, But they probably will not come bet varbūt tie neatnāks. if you do not ask them. Ja jūs viņus neuzaicināsiet. A lot of it depends on you, Daudz kas ir atkarīgs no jums, but they will feel more comfortable bet viņi jutīsies daudz drošāk, of sitting in an outdoor concert sēžot ārā koncertā, or listening to other spiritual music klausoties garīgu mūziku. than maybe if they came here. Varbūt labāk nekā, ja viņi atnāks tā kā šeit. At the first part of the week, Pirmajā nedēļas daļā we have Vacation Bible School, mums būs Bībeles skola, and we need a lot of students there. Mums ir vajadzīgi daudz palīgu. This is an opportunity for us to reach out to the young people, Un tā ir iespēja tā kā mums uzrunāt daudzus jaunus cilvēkus. but they're not going to come Bet tie neatnāks, unless we ask them. ja mēs viņus neuzaicināsim. You have relatives, Ja jums ir radinieki you have your own children, vai bērni, you have children that live around you, vai bērni, kas dzīvo apkārt, ask them to come. lūdziet viņus atnākt. The Americans will arrive next Saturday. Amerikāņi atbrauks nākamā sestdien. There will be 12 of them. Būs 12 viņi. Some of them you already know. Dažus no tiem jau jūs zināt, Several have never been to Latvia before. daži no tiem nekad nav bijuši Latvijā. They're not coming to perform in the concert. Viņi nebrauc tikai uzstāties koncertā. They'll be helping with Vacation Bible School. Viņi palīdzēs arī Bībeles skolā. And some of them do have musical skills. Dažiem no viņiem tā kā ir prasmes, muzikālas prasmes. And they'll be in some of the smaller events. Būs arī daži tādi mazāki pasākumi. But this is not an American thing. Bet tā nav amerikāņu tā kā lieta. This is Latvian. Tā ir latvieši. This is the Baltic Festival. Tas ir Baltijas festivāls. And we need you Mums ir vajadzīgi esat jūs, to be a part of it. lai būtu daļa no tā visa. So early this coming week, Nākamās nedēļas sākumā you need to call Olegs. jums vajadzētu pazinīt Oļegam You need to email Olegs. vai aizsūtīt kādu e-pastu You need to visit with Olegs vai satikties ar viņu and ask him, un jautāt viņam, what can I do to help? ko es varu darīt, lai palīdzētu. Don't wait for him to call you. Negaidiet, lai viņš zvanītu tā kā jums. He can't do it all himself. Viņš nevar visu izdarīt viens pats. Ivers can't do it all himself. Un arī Aivars nevar viens pats Kermoy izdarīt. can't do it all himself. Arī Termo nevar viens pats izdarīt. Our other musicians will be so busy that week. Un arī mūsu mūziķi būs ļoti aizņemti tajā nedēļā. We need your help. Mums ir vajadzīga katra jūsu palīdzība. Please volunteer. Lūdzu, iesaistieties. I want to thank you again for everything you've done for me. Es vēlos pateikties par visu, ko jūs esat darījuši priekš manis. The new flat is coming along well. Un arī jaunais dzīvoklis ir labi izremontēts. It's not finished, Tas nav vēl pabeigts, but I'm living there, bet es tur dzīvoju jau. and we're very, very close. Un mēs esam jau ļoti tuvu tam, lai pabeigtu. And when it's finished, Kad tas būs pabeigts, we will let everybody come through and see what's been mēs accomplished. aicināsim visus tā kā redzēt, kas tur ir izdarīts.
So let's talk about something that all of us probably have an opinion on. Šodien parunāsim par kaut ko tādu, par ko mums visiem ir savs viedoklis. Miracles. Par brīnumiem. God's miracles. Par Dieva brīnumiem. We use that word miracles. Mēs bieži lietojam šo vārdu brīnumi. We use it all the time. Mēs lietojam to visu laiku. But a true miracle Bet patiesa brīnums are not those things that happen every day. nav tas, kas notiek katru dienu. I've always been interested in miracles. Es vienmēr esmu bijis tā kā ieinteresēts par brīnumiem. And about 2 months ago, Un aptuveni 2 mēnešus atpakaļ I read a book es izlasīju kādu grāmatu. by a author named Eric Metaxas. Autors bija Ēriks Metaxas. He's a Greek American. Viņš ir amerikāņu grieķis. And he said a lot of things in this book Viņš teica daudzas lietas šajā grāmatā, that made a lot of sense to me. kas tā kā man ļoti uzrunāja. He said a lot of things that cleared up a lot of things for me. Viņš teica daudzas lietas, kas tā kā man palīdzēja skaidrāk saprast citas lietas. So today we want to talk about what is a miracle, Un šodien es vēlos parunāt par to, kas ir brīnums. and do miracles still happen today, Vai brīnumi joprojām notiek šodien. and what do we learn from these miracles? Un ko mēs varam mācīties no brīnumiem. So there may be 3 definitions of a miracle. Ir kādas 3 definīcijas brīnumiem. The dictionary says this is the definition. Vārnīca saka, ka tā ir pareizā definīcija. It's an unusual or wonderful event, Tas ir kaut kas brīnišķīgs un neparasts notikums. believed to be caused by the power of God. Un Dieva spēka izraisīts. That's one. A second one, Otrā ir, when something outside of time and space kad kaut kas ārpus telpas un laika notiek. enters into our time and space. Un ienāk mūsu laikā un telpā. To briefly touch us, Mūs nedaudz tā kā aizskar, or talk to us, vai uzrunā mūs, or make us aware of something for a short time, vai padara mūs tādus kā nomodā uz brīdi, tā kā uzrunā mūs. or maybe even live among us for 3 decades. Vai varbūt kāds 3 gadu desmitus tā kā dzīvo ar mums. And the last definition that I like, Bet pēdējā definīcija, kas man patīk, it's a communication ir komunikācija from God no Dieva to one or more people. ar vienu vai vairākiem cilvēkiem. Have you ever had a miracle happen to you? Vai jums kādreiz ir noticis kāds brīnums? Yeah, I have, Man ir, and I think most of you probably have. un iespējams lielākajai daļai no jums arī ir. And you probably didn't even know it. Un iespējams jūs to nemaz neapzināties. And there were a couple of times that I had a miracle Un bija pāris reizes, kad man bija brīnumi notikuši. that I didn't know about it until later. Un es to sāku apzināties tikai vēlāk. Normally we think a miracle has to do with healing the sick. Parasti mēs asociējam brīnums ar dziedināšanu, ar fizisku dziedināšanu. And sometimes it does. Un dažreiz tā patiešām ir. But often it's in other areas of our life. Bet parasti tas skar mūsu citas dzīves sfēras. So do miracles still happen today? Vai tiešām brīnumi joprojām notiek šodien? We know about the Red Sea being parted by God. Mēs zinām, ka sarkanā jūra tika Dieva izšķirta. And we know about the miracles in the New Testament. Mēs zinām jaunās darības brīnums. And we're going to look at some of those today. Mēs dažus no tiem šodien aplūkosim. But can those miracles still happen in 2015? Vai šie brīnumi joprojām notiek 2015. gadā? Some people Daži cilvēki believe in the theory tic teorijai, that since we have the Bible, tad kopš mums ir Bībele, and it tells us about those miracles that happened a long time ago, kuras stāsta par visiem tiem brīnumiem, kas notika ilgu laiku atpakaļ, that they don't happen anymore. ka tie vairs nenotiek šodien. That Jesus is gone, Un tā kā Jēzus ir prom, and so are those miracles. tā arī brīnumi ir prom pazuduši.
I don't believe that, Es tam neticu, but many people do. bet daudz cilvēku tam tic. Others, including myself, Daudz citi, ieskaitot mani pašu, would say that if God created everything, teiks, ka ja Dievs ir radījis visu, then why can't He do almost anything else? kāpēc viņš nevarētu darīt gandrīz visu pārējo citu? If God spoke this entire universe into existence, Ja Dievs ar savu vārdu radīja visu šo visumu, what's keeping Him from also speaking into that universe today? kas tā kā attur viņu runāt arī tajā, ko viņš ir radījis šodien? I don't think there is anything that keeps Him from doing that, Es nedomāju, ka ir kaut kas tāds, kas viņu attur, except His own will. izņemot viņu pašu gribu. So then we have to ask the question, why would God perform a miracle today? Tad mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc Dievs dara brīnumu šodien. God's going to perform a miracle today Dievs dara brīnumu šodien, just the same way that He's always performed a miracle. tieši tāpat, kā viņš vienmēr ir to darījis. Because He wants to communicate to someone. Tāpēc viņš vēlas komunicēt ar mums. The communication might be speaking, Komunikācija iespējams runāt, or the communication might be a sign, varētu būt zīme, or the communication might just be something that you feel in your heart. vai kaut kas tāds, ko jūs jūtat savā sirdī. But God's going to do these miracles Bet Dievs darīs šos brīnumus, because these miracles point to something else beyond the miracle. jo šie brīnumi norāda uz kaut ko lielāku, kaut ko spēcīgāku, spēcīgāku par brīnumiem. The miracles are done not for the person who is getting the miracle. Brīnums nav tā kā, lai priekš tā cilvēka, kam šis brīnums tā kā notiek. The miracles were done for some other reason. Brīnumi tiek darīti kādu citu iemeslu dēļ. And that miracle was done to point to something else. Šie brīnumi tiek darīti, lai norādītu uz kaut ko. And who are the miracles pointing toward? Uz ko brīnumi norāda? God. Tie norāda uz Dievu. God uses those miracles Dievs izmanto šos brīnumus, to point us lai norādītu mums, beyond this world ka bez šīs pasaules to another world. ir vēl kaut kas lielāks. Miracles are clues. Brīnumi ir kā pierādījumi. They're clues to the other world that's out there that we can't presently see. Tie norāda uz kaut kādu citu pasauli, kuru mēs šobrīd varbūt neredzam. It reaffirms, or it's a truth. It shows us the truth. Tie parāda mums patiesību. That it's not just in our imaginations. Un tas nav tikai mūsu iztēlē. You know, have there ever come times in your life Vai kādreiz jūsu dzīvē ir bijis laiks, where you're really thinking, is this really true? kad jūs domājat, vai tiešām tā ir patiesība? Is there really a God out there? Vai patiešām tur ārā ir Dievs? Is there really a heaven out there? Vai patiešām ir debesis? Or is this just something that humans made up a long time ago? Vai tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki vienkārši izveidoja kādu laiku atpakaļ? And then you see a miracle. Un tad jūs redzat brīnumu, And it gives you a small glimpse un tas jums dod tādu nelielu ieskatu of the power Dieva spēkā, and the majesty viņa godībā, and the greatness un tajā, cik Dievs ir liels, of that being out there that we follow. tam, kas tur ir ārā, kam mēs sekojam. We read a story like Jesus healing the blind man, Mēs esam lasījuši stāstu par to, kā Jēzus dziedināja aklu cilvēku. and we say, wow, Un mēs brīnamies, wow, who could do that? kurš to varētu izdarīt? We see a man come out of a grave, Mēs redzam, kā cilvēks tiek pamodināts no miroņiem. and we say, is this really just a man? Un mēs domājam, vai tas tiešām ir tikai cilvēks, Or is this something else? vai tas ir kaut kas cits.
And so we start using these miracles Un mēs sākam lietot šos brīnumus, to reaffirm, does reaffirm work? Yes. lai apstiprinātu, To reaffirm what we know in our hearts. ko mēs zinām savās sirdīs. That this is just not, it's not just a fairy tale. Ka tā nav tikai kaut kāda pasaka. So the central meaning, the central purpose of a miracle is to point us to the God beyond the miracles. Lielākā nozīme brīnumiem, bet tas mērķis ir norādīt uz to, ka Dievs ir aiz tā visa. In the New Testament, Un jaunā derība we see Jesus performing miracles norāda, kā Jēzus dara brīnums, to prove who he was. lai norādītu uz to, kas viņš ir. He was not just saying, I am the Son of God. Viņš nesaka, esmu Dieva dēls. He was proving it. Viņš pierāda to. In the Old Testament, Un vecajā derībā God performed many signs and wonders Dievs darīja dažādas zīmes un brīnums, to show exactly who he was. lai parādītu, kas tieši ir viņš. And many people in the Bible, and even today, Un daudzi cilvēki Bībelē un arī šodien, have had their faith strengthened viņa ticība tiek stiprināta and deepened by these miracles. un padziļināta ar šiem brīnumiem. We want to believe, Mēs vēlamies ticēt, but we also want proof. bet mēs vēlamies arī pierādījumus. So we think about the miracles that happened back in biblical times. Mēs domājam par brīnumiem, kas notika tajā laikā, kad radās Bībele. And some people say, well, something happened, but maybe it wasn't a miracle. Un daudz teiks, tā kā kaut kas notika, bet iespējams tas nebija brīnums. Sometimes we think we are so smart Dažreiz mēs domājam, ka mēs esam tik gudri, that we would say, oh, if we lived back at that time, un mēs teiktu, ja mēs dzīvotu tajos laikos, we could explain how these miracles could mēs happen. varētu visu izskaidrot, kā šie brīnumi notika. We think we are so much smarter. Mēs domājam, ka mēs esam daudz gudrāki. We think that maybe they couldn't even recognize what was going on. They couldn't understand what was going on. Kad viņi, mēs domājam, ka viņi nesaprata, kas vispār notiek. They didn't have telescopes. Viņiem nebija teleskopu, They didn't have microscopes. mikroskopu. And so this was just God tricking them. Un Dievs vienkārši viņus mēģināja apmuļķot. God does not trick people. Dievs neapmuļķo cilvēkus. God does not manipulate people. Nemanipulē ar cilvēkiem. God doesn't use what little knowledge we have Dievs nelieto tās nelielās zināšanas, kas mums to ir, trick us into thinking something else happened. lai mēs domātu, ka kaut kas cits ir tā kā noticis. This is speaking to God's character. Tas runā par Dieva personību. He doesn't fool people. Viņš neapmuļķo cilvēkus. When you hear people talk about God Kad jūs dzirdat cilvēkus runājot par Dievu, and you think, that's not the God that I know. tas nav, kad jūs domājat, tas nav tas Dievs, ko es zinu. You're talking about God's character. Jūs runājat par Dieva raksturu, He does not change his character. bet viņš savu raksturu nemaina. Many of you in here know my wife. Daudz no jums šeit zina manu sievu. So if I get a telephone call today Piemēram, ja es saņemtu no viņas zvanu šodien, that says that Laura got into my wife Laura, got into a fight. Šis zvans man vēstītu par to, ka Laura ir iekļuvusi kādā strīdā. In the parking lot of the church. Stāvvietā pie baznīcas. And she and two women were duking it out. Viņa un kāda cita sieviete mēģinātu noskaidrot šo konfliktu. I'm not going to believe that. Es neticētu tā. Does anybody in here believe that is Laura's character? Vai kāds šeit ticētu, ka tā varētu būt Laura, kur ir iekļuvusi šajā strīdā? I hope not. Es ceru, ka nē. Because I've been with her for 38 years. She's been married to me for 38 years. Jo es viņu pazīstu 38 gadus. I know what she's like. Es zinu, kāda viņa ir. And she's not going to fight anybody in the parking lot of the church Un es zinu, ka viņa nevienu nekautos or anywhere else. baznīcas priekšā vai kaut kur citur.
That's her character. Jo tāds ir viņas raksturs. I know her character to be a loving person. Es zinu viņas raksturu, ka viņa ir mīlošs cilvēks. It's the same way with God. Un tas ir tas pats, kas ir ar Dievu. We were created in His image. Mēs esam radīti viņa līdzībā. He has a character, Viņam ir raksturs. and His character is one of being loving Un viņa raksturs ir mīlošs. and being able to be trusted Un mēs viņam varam uzticēties. and being honest Un būt godīgi pret viņu. and doing exactly what He says He will do. Un darīt visu to, ko viņš mums liek darīt. That's the character of God. Tāds ir Dieva raksturs. And when you hear people start saying, oh, this miracle can be explained because God made it a certain way. Un kad mēs domājam, tā kā, kad Dievs mums saka, ka šo brīnumu mēs varam redzēt kādā konkrētā veidā. That's not God's character. Tas nav Dieva raksturs. Let's look at the miracle of Jesus' resurrection. Paskatīsimies uz Jēzus augšām celšanās brīnumu. When the resurrection happened 2,000 years ago, Kad augšām celšanās notika 2000 gadus atpakaļ, people didn't rise up from the grave, tajā laikā cilvēki tā kā necēlās. just like they don't rise up from the grave in 2015. Tāpat kā tas ir šodien. Tādas lietas nenotiek. It doesn't matter what century it occurred in. Nav nozīmes, kurā gadsimtā tas tā kā notiek. It is outrageous Tas ir neparasti and unbelievable un neticami at any time. visos laikos. So the miracle that happened then Tas brīnums, kas notika tad, is still a miracle today. joprojām ir tas pats brīnums, kas šodien. It was so fantastic. Tas bija tik brīnišķīgi It was so unbelievable un tik neticami, that no one would have believed it ka neviens tam nebūtu ticējis, unless ja vien there had been literally hundreds of eyewitnesses that saw it. burtiski tur nebūtu tūkstošiem atsliecinieku. Hundreds of people saw Him walking on this earth after He arose from the dead. Simtiem cilvēku redzēja, kā viņš staigā pa šo zemi pēc augšām celšanās. Now, would that convince you that there really is a God and Jesus was God? Vai tas patiešām pārliecina jūs, kad Jēzus bija Dievs? It would me, Tas pārliecina mani. but did everybody believe after that happened? Bet vai tiešām visi tic tam, ka tā notika? No. Nē. Still, many people did not believe Jesus was who He said He was, Joprojām daudz cilvēku netic, ka Jēzus bija tas, kas viņš teica, ka viņš ir. even after they had seen the evidence. Pat tad, kad viņi bija redzējuši daudzus pierādījumus. And the same thing happens today. Un tādas pašas lietas notiek arī šodien. But the whole point of this miracle, Bet viss tā jēga šim brīnumam, the whole point of Jesus coming out of the ground viss tā jēga, kāpēc Jēzus augšām cēlās, was to end the discussion of who Jesus was. bija, lai beigtu diskusijas par to, kas viņš ir. It had to be so miraculous, Tam būtu jābūt kaut kam ļoti miraculous. had to be so great, Jābūt kaut kam tik lieliskam, it had to be so extreme, kaut kam tik neparastam, so out of the ordinary, tik neparastam, that people just wouldn't have the chance kad cilvēkiem nebūtu citas iespējas, to say that this was a trick. kad sacīt, ka tas bija kaut kāds joks vai triks. The miracle was designed to point to something else. Brīnums tika radīts, lai norādītu uz kaut ko citu. And it can still happen today. Un tas joprojām var notikt šodien. Miracles are usually something that people will never forget. Brīnumi parasti kaut kas tāds, ko cilvēki nekad neaizmirst. The Jews will never forget the parting of the Red Sea. Jūdi nekad neaizmirsīs sarkanās jūras izšķiršanu. Now God could have got them out of Egypt Un Dievs varēja viņus izvest no Eģiptes and brought them into Israel un ievest Izrēlā in a lot of different ways. dažādos veidos. He could have had boats there, right? Viņam varēja tur būt vienkārši laivas, It would have been a miracle tas būtu bijis brīnums. that the Jews were marching out of Egypt and the Egyptian army was coming after them, and they happened to get to the Red Sea and there's some boats.
Jā, kad viņi tur tiktu līdz tā vietai, kur viņiem vajadzēja iziet cauri jūrai, ka tur vienkārši pie tās vietas būtu vienkārši laiks. But that's not what happened. Bet tas nebija tas, kas notika. They got to the Red Sea. Viņi tika līdz sarkanai jūrai. And it parted. Un Dievs izšķīra šo jūru. Now what would have been the better miracle? Un kas varētu būt labāks brīnums? To maybe just happen to have some boats there? Vai vienkārši tam, ka tur būtu noliktas laivas? Or that the Red Sea is going to part? Vai tas, ka jūra tiek izšķirta? Yeah, we know the answer to that. Mēs zinām atbildi uz šo jautājumu. These are miracles that we will never forget. Tie ir brīnumi, kurus mēs nekad neaizmirsīsim. You're going to have miracles in your life Jums būs brīnumi jūsu dzīvē. that you just know God is behind this. Un jūs vienkārši zināsiet, ka tur Dievs ir aiz tā visa. He wants to communicate with you. Dievs vēlas ar jums runāt. And miracles are one way that He does that. Un brīnumi ir viens veids, kā Dievs ar jums runā. So let's look at some of Jesus' greatest miracles. Un aplūkosim kādus Jēzus lielākos brīnumus. And what was He trying to teach us? Un ko viņš centās mums iemācīt? So we have, I keep moving around in the camera. You can't get the camera straight there. Let's talk about feeding of the 5,000. Un parunāsim par tiem 5000 cilvēkiem, ko Jēzus pārunāja. All of you know the story. Visi jūs zināt šo stāstu. That there was a crowd. Bija kāds liels pūlis. There wasn't enough food. Nebija īpaši daudz ēdienu. And Jesus supplied the food. Un Jēzus piegādāja šo ēdienu. He multiplied the small amount that they had Viņš pavairoja ļoti maz ēdienu, kas bija, to feed this huge crowd. lai paēdinātu visu šo pūli. So what do we learn from this miracle? Un ko mēs varam mācīties no šī brīnuma? Now, some people have said that this really wasn't a miracle at all. Un daudz cilvēku ir teikuši, ka tas mums nebija brīnums. That people had fish and bread hidden away. Kad cilvēkiem kaut kur tās zivis un maize bija paslēpta kaut kur. And that because of them hiding it and not wanting to share it, Viņi to tā kā slēpa un negribēja dalīties ar to. all Jesus did was stand up Un vienkārši Jēzus piecēlās and say, bring that food here. un teica, velciet to visu ārā, tā kā nesiet to šeit. I don't believe that. Es tam neticu. People will try to explain these miracles Cilvēki cenšas izskaidrot šos visus brīnumus in human terms. cilvēciskā veidā. So what do we learn from this miracle? Un ko mēs varam mācīties no šī brīnuma? Yes, Jesus had the power of God to multiply these things. Jēzum bija Dieva spēks pavairot tā kā šo maizi un zīves. But if you read the story, Bet ja jūs lasīt šo stāstu, He's also telling us this, viņš mums arī pasaka kaut ko citu. that Jesus cares about human needs. Kad Jēzus patiešām viņam rūp mūsu vajadzības. Just like He cares about spiritual needs. Tāpat arī viņam rūp mūsu garīgās vajadzības. Jesus knew the people in that crowd. Jēzus zināja, ka cilvēki tajā pūlī, He knew they needed food. viņš zināja, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīgs ēdiens. This happened into Jesus' ministry, and these people had been following Him for days. Tas notika tā kā esot kopā ar Jēzu, un cilvēki viņiem sekoja vairākas dienas, Because they wanted miracles. jo viņi vēlējās šos brīnumus. So they hadn't been working. Viņi nestrādāja, They didn't have money to go down to the store to buy fish and bread. viņiem nebija nauda, lai nopirktu maizi un zivis kaut kur. He knew they needed food. Viņš zināja, ka viņiem vajag ēdienu. He wasn't just going to feed them spiritually, Viņš nepabaroja viņus tā kā garīgi, but He was also going to feed them physical food. bet viņš arī viņiem deva fizisku ēdienu. When they got through eating, what happened? Kad viņi pabeidz ēst, kas notika? Anybody know? Vai kāds zina? Did God give them just enough to eat? Did Jesus give them just enough to eat? Vai Jēzus viņiem iedeva pietiekami daudz ko paēst? They ate, and they ate, and they ate, and guess what? Un uzminēja. They had plenty left over.
visu laiku palika pāri. They had all of these baskets of Viņiem food bija left visi- over, 12 baskets of food left over. Viņiem bija visi šie grozi, 12 grozi pārpalikuši ar ēdienu. When I was a young boy, Kad es biju jauns puika, I can remember sitting in church with my grandmother, es atceros, ka es sēdēju šeit ar savu, and the preacher was talking about this. baznīcā sēdēju ar savu vecāmām. And it was just about this time. Un priesteris runāja par lietām, un bija tieši tas laiks. And I remember thinking, Un man, I wish he'd come right now and bring me some food. Un es domāju, kaut viņš atnāktu tā kā man tieši šobrīd pabarot. Because when you're hungry, Jo, kad tu esi izsalcis, you can't hear very well. tu nevari tā kā labi dzirdēt Because lietas. you're thinking about your stomach. Jo tu visu laiku domā par ēšanu. So what was the point of having all of this food? Un kāda tad bija jēga tam visam ēdienam? It shows how abundant God is. Tas parāda, cik Dievs ir abundant. He gives us more than what we need. Cik Dievs ir dāsns. God doesn't just give you exactly your small piece. Dievs nedod tikai jums kādu mazu daļiņu. He gives you a whole lot more. Viņš dod daudz vairāk, kā jūs prasat. He wants us to do the same thing. Un viņš vēlas, lai mēs darītu tieši tāpat. Are we supposed to give somebody one time? Vai mums kādam vajadzētu dot tikai vienu reizi kaut ko? 2 Vai times? 2 reizes? 10 times? Vai 10 reizes? The Bible says a whole lot more than that. Bībele mums māca, ka daudz vairāk nekā 10 reizes. We all, as Christians, Mēs visi kā kristieši, need to understand mums visiem kā kristiešiem ir jāsaprot, that we need to do more. ka mums vajadzētu darīt daudz vairāk. Exactly because God gives us so much. Tieši tāpēc, ka Dievs mums dod tik daudz. The third thing we learn from this, Un trešā lieta, ko mēs no tā visa varam mācīties, if you look back in the Bible, ja jūs skatāties atpakaļ Bībelē, Elijah and Moses Mūzes un Elija both fed people this way, abi paēdināja cilvēkus šādā veidā, but not on the same scale that Jesus did. bet ne tik ļoti, kā Jēzus to izdarīja. But Jesus was saying, you remember about Moses, Bet Jēzus teica, jūs atcerēsieties par and Mūzu you remember about Elijah, un arī par Eliju, but I'm fixing to show you something even bigger. bet es jums parādīšu kaut ko daudz, daudz lielāku. So let's go to the miracle of the blind man being able to see. Atgriezīsimies pie brīnuma, kur kāds akls vīrs sāka redzēt. Jesus did this miracle Jēzus veica šo brīnumu one-on-one. viens pret viens. Some of the miracles are with large number of people. Daudz brīnumu notiek tā kā ar daudziem cilvēkiem kopā. This one was one-on-one. Tas bija tā kā viens pret viens. So what do we learn from this miracle? Un ko mēs varam mācīties no šī brīnuma? Without Jesus, Bez Jēzus you cannot see the world as it's supposed to be seen. jūs nevarat redzēt pasauli tādu, kādai te vajadzētu būt, vajadzētu redzēt šo pasauli. Yesterday, Vakardien I went to eat downtown. es devos pilsētu, lai pārēstu. So I went to a restaurant outside, Es devos uz kādu terasi, and there were 3 people sitting at the table next to me. un 3 cilvēki man sēdēja blakus. And they started talking about life. Viņi sāka runāt vienkārši par dzīvi. And I thought, how can you see life like that? Un es domāju pie sevis, kā jūs varat skatīties uz dzīvi šādā veidā. Why is your perception of life so different than my perception of life? Un kāpēc jūsu uzskats par dzīvi ir tik ļoti atšķirīgs tā kā no manas uzskata par dzīvi? And I can tell you it's because of Jesus. Un es varu teikt, tas ir tāpēc, ka ir Jēzus. None of those 3 people that I was listening to Neviens no šiem 3 cilvēkiem, kurus es klausījos, ever mentioned Jesus or God. vispār nepieminēja ne Dievu, ne Jēzu. Luckily, they were speaking English. Viņi runāja tā kā angliski, un tāpēc es sapratu. But I understood exactly what this miracle was about. Bet es skaidri sapratu, par ko šis brīnums ir. You will look at this world completely different Jūs skatīsieties uz šo pasauli pavisam savādāk, once you believe Jesus.
ja jūs ticēsiet Jēzum. So let's go to the last miracle we're going to talk about. Iesim pie pēdējā brīnuma, par ko es vēlos runāt. This is about Lazarus. Tas ir par Lāceru. Many people say this is the most shocking miracle. Daudz teiks, tas ir visšokējošākais brīnums no visiem. This happened right at the end of Jesus' life on this earth. Tas notika tad, kad Jēzus dzīves beigās. He knew his life was about to be over. Viņš zināja, ka viņa dzīve tuvojas izskaņai. So Lazarus and Martha and Mary Lācers, Marta un Mērija were good friends of Jesus. bija labi Jēzus draugi. They're brothers and sisters. Viņi bija brāļi un māsas. And can you think about that just for a second? Vai jūs varat uz kādu brīdi par to aizdomāties? What if Jesus was one of your friends on this earth? Ja Jēzus būtu viens no jūsu draugiem uz šīs zemes, Would you have recognized that he was God? vai jūs atpazītu, ka viņš ir Dievs? So Lazarus gets sick, Lācers paliks slims. and what would you do if you were best friends with Jesus and your brother gets sick? Ko jūs darītu, ja jūs būtu labākie draugi ar Jēzu un kāds no jūsu draugiem kļūtu slims? You're going to get in touch with Jesus Jūs noteikti vēlaties kontaktēties ar Jēzu and say, come help me. Lazarus is sick. un lūgt viņam palīdzību. Nāc palīdz manam draugam Lāceram. Jesus was many miles away, Jēzus bija vairākas jūdzes attālumā, but he gets the message. bet viņš saņēma šo ziņu. And he says, Un viņš teica, this sickness will not end in death. Viņš teica, šī slimība tā kā nebeigsies ar nāvi. No, it will not end in death. Nē, tā nebeigsies ar nāvi. It is for God's glory, Tas ir priekš Dieva pagodināšanas. so that God's Son Kad Dieva dēls will be glorified through this. tiks paaugstināts caur šo. So when the disciples heard that, Kad apstuļi to dzirdēja, they were just thinking that Jesus was not going to let Lazarus die. viņi domāja, ka Jēzus neļaus tā kā viņam nomirt. And even though Lazarus was his friend, Pat tad, kad Lācers bija viņa draugs, Jesus didn't jump on the burro and take off toward Jerusalem. viņš uzreiz pat taisnā nedavās tā kā uz Jeruzalemi. He waited at least 2 more days before even starting the trip. Viņš pagaidīja kādas 2 dienas līdz vispār sāk šo ceļojumu uz turienē. What you have to understand of the story is this. Kas jums no šī stāsta ir jāsaprot? The high priest in Jerusalem Priesteris Jeruzalemē wanted to kill Jesus. vēlējās nogalināt Jēzu. So many of the disciples were telling him, don't go to Jerusalem. Tāpēc daudz apstuļi teica Jēzum tā kā ne uz Jeruzalemi. Lazarus' house was only a couple of miles from Jerusalem. Un Lācera māja bija tikai dažas jūdzes attālumā no Jeruzalemes. So they knew if he went back Un viņi zināja, ja viņš dosies atpakaļ, to heal Lazarus, tā kā dziedināt Lāceru, the high priest were probably going to arrest him un priesteris iespējams viņu arestēs and have him killed. un iespējams nogalinās. So, he begins to travel toward Lazarus, toward Jerusalem to visit Lazarus. Jēzus sāk ceļot tā kā pie Lācera. He did something really shocking. Viņš saņem kaut ko ļoti šokējošu. He turned to his disciples Viņš griežās pie saviem apstuļiem and said, Lazarus is already dead. un saka, Lācers jau ir miris. And they were all thinking, why do we continue to go? Un apstuļi domā, kāpēc mums ir jāturpina iet. They're going to arrest you. Viņi domā par Jēzu, ka viņu arestēs. They're going to kill you. Viņi nogalinās viņu. All because there's a dead man and we continue to go. Bet tur jau nāves. And so Jesus wanted to make sure Bet Jēzus vēlējās pārliecināt, that no one could say ka neviens nevarētu tā teikt vairāk, that Lazarus was just in a coma or not really dead.
ka Lācis bija komā vai ka viņš tā kā nebija dzīvs. So Mary's crying. Marija raudāja. Jesus comes up to her and starts a conversation. Jēzus pie viņas pienāca un sāka sarunu. And says, your brother will rise again. Un viņš teica, tavs brālis celsies. And she said, yes, I know that, Jesus. Un viņa teica, jā, es zinu to Jēzu. He will rise again in the resurrection day. Un viņš celsies augšā kādu citu dienu tajā pasaulē. Now then Jesus said something really startling. Un tad Jēzus teica kaut ko tiešām nopietnu. Something actually shocking. Tiešām kaut ko šokējošu. He said, Viņš teica, I am the resurrection. es esmu augšām celšanās. I am the resurrection and the life. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. The one who believes in me will live, Tas, kurš ticēs man, dzīvos. even though they die. Pat tad, ja tas mirs. And whoever lives by believing in me Un kurš dzīvos, ticot man, will never die. nekad nemirs. And he turned to her and Un viņš griezās pie viņas said, do you believe this? un jautāja, vai tu tam tici? Remember, they had been friends for a while, for a long time. Atcerieties, viņi bija draugi kādu ļoti ilgu laiku. His closest friends Viņa tuvākie draugi did not believe he was God. neticēja, ka viņš ir Dievs. There were still doubters. Viņi joprojām šaubījās par to. I'm sure they knew he was special, Esmu pārliecināts, ka viņi zināja, ka viņš ir kaut kas īpašs, but there's many special people in this world. bet ir daudz īpaši cilvēku šajā pasaulē. So now the miracle's about to happen. Brīnums notiks. He told them, take away the stone. Viņš teica, paņemiet prom to akmeni. Mary speaks up Marija sāk runāt. and says, he's been there for 4 days, Viņš tur bijis 4 dienas. and it's going to smell really bad. Tas ir tāda slikta smaka no tā visa. And he turned to her Un viņš griezās pie viņas and said, un teica, did I not tell you vai tad es tev neteicu, that if you believe, ja tu ticēsi, you will see the glory of God? tu redzēsi Dievu godību. Jesus then prayed to God, thanking him for about what was about to happen. Un Jēzus sāka lūgt Dievu un pateicībā par to, kas tūlīt notiks. And again, it's God communicating. Un Dievs sāka komunicēt. He said, Lazarus, come out. Un viņš teica, Lācer, nāc ārā. And Lazarus walks out of the tomb. Un Lācars iznāca ārā no kapa. Still had his grave clothes on. Un joprojām viņam bija šīs drēbes mugurā, kas bija kad viņu tur ielika tajā kapā. Now Jesus knew exactly Jēzus zināja tieši, what was about to happen. kas tieši notiks. He knew that everybody that was there Viņš zināja, ka visi, kas ir tur, would tell everybody else what they saw. pateiks visiem pārējiem, kas notika. The news would travel so fast Ziņas ceļos apkārt tik ātri, that it would soon be in Jerusalem. ka tās 3 vien būs Jeruzalemē. And those high priests would Un know he was there. priesteri zinās, kad viņš bija tur. Let's just say you're walking by a cemetery today. Iedomāsimies, kad mēs vienkārši pastaigājamies, ka ir kapsēta šodien. And you see a crowd of people. Un jūs redzat kādu pūli ar cilvēkiem. And you've kind of been hearing about this Jesus guy. Un jūs esat kaut ko dzirdējuši par Jēzu. And you walk over there to the cemetery. Un jūs vienkārši staigājat gar kapsētu. And you're just kind of looking. Un jūs skatāties. And the next thing you know, Un nākamā lieta, ko jūs iedomājaties. Jesus is telling them to roll the stone back. Un jūs iedomājaties, kad Jēzus ir tā kā teicis pabīdīt šo akmeni. And this person walks out. Un pēkšņi tas cilvēks tā kā iznāk ārā. Now what would you do? Ko jūs tā kā darīt, ja notiktu tāda situācija? You know? Some of us would be booking it out of there. You know? Daudz no jums skriet projām. Some of us would fall on our knees Daudz nokrist ceļos. and say this truly has to be God. Un teikt, tas patiešām tam jābūt Dievam. But whatever we did, Bet vienalga, ko mēs darītu. the next person I saw, Nākamais cilvēks, ko es redzētu, I would be telling them about it. es šim cilvēkam pateiktu par šo notikumu. That's exactly what happened. Tas bija tieši tas, kas notika. The news spread so fast Ziņas izplatījās tik ātri,
And the Jewish leaders were going, all right, Jesus is here, we can now kill him. Un jūdu līderi teica, o, Jēzus ir šeit, mēs tagad viņu varēsim nogalināt. And somebody said, what are we going to do about Lazarus? Bet ko mēs darīsim ar Lācaru? He was dead. Viņš bija miris. And they said, we'll kill Lazarus also. Bet mēs nogalināsim Lācaru arī. These were bad people. Tie ir slikti cilvēki. So what do we learn from this miracle? Un ko mēs varam mācīties no šī brīnuma? First, we learn there is evil in this world. Pirmais, mēs sākam apzināties, ka ir liels ļaunums šajā pasaulē. Lazarus was a young man. Lācars bija jauns vīrs. Who would not rejoice for a person to be saved from death when he's a young man? Un kurš nepriecātos par to, ka kāds tiktu... They would have to be happy. Kurš nepriecātos par to, ka kāds tiktu uzcelts no miroņiem? But the leaders, the high priests, weren't happy. Bet priesteri nebija par to They priecīgi. cared about their own power and their own prestige. Bet viņi priesteri visu laiku uztraucās par savu tā kā slavu. The second thing we learn Un tad nākamā lieta, ko mēs iemācāmies, is that God does perform these miracles to communicate with us. un Dievs dara šos brīnums, lai komunicētu ar mums. He could have healed Lazarus anytime he wanted to. Viņš varēja Lācaru dziedināt jebkurā laikā, kad viņš vien vēlējās. He could have healed Lazarus from where he was and not even go and speak to him. Viņš varēja Lācaru dziedināt tur, kur viņš bija, un viņam nemaz nebija jāiet, lai ar viņu runātu. He could have gotten there before Lazarus died, Viņš varēja tur nokļūt pirms Lācars nomira, but he waited. bet viņš gaidīja. He wanted to magnify the effects of this miracle Viņš vēlējās izcelt un parādīt, cik tas ir liels brīnums. so that the people would know he truly was the Messiah Lai cilvēki noticētu, ka viņš tiešām bija Mesija, and that God would be glorified. un ka Dievs būs pagodināts caur to. And I know it's warm in here, Un es zinu, ka šeit ir patiešām and I know karsts, you've been sitting for a while. un jūs šeit sēžat jau kādu laiku, But this next part bet šī nākamā daļa is so important. ir ļoti, ļoti svarīga. So stay with me a little longer. Un cenšaties tā kā paklausīties vēl kādu laiku. The third thing we learn, Un trešā lieta, ko mēs varam iemācīties no tā visa, that for God to be glorified, ka Dievs tiktu pagodināts. sometimes something unpleasant has to happen. Dažreiz notiks varbūt kaut kas tāds nevisai labs, tā kā Sometimes we want God to act immediately. mēs dažreiz vēlamies, lai Dievs reaģē uzreiz, kā mēs lūdzam. He has another plan, Bet viņam ir mazliet savādāks a plāns, better plan. labāks plāns. Jesus could have done all of this so much earlier if he wanted to, but he knew this was better to do it the way that he did it. Jēzus varēja tā kā ar Lācaru šo brīnumu darīt ātrāk, bet viņš zināja, ka tas veids, kā Dievs vēlas, lai tas notiktu, kad ir viņam cits plāns un labāks plāns. We can trust God. Mēs varam uzticēties Dievam, We can trust his plans. mēs varam uzticēties viņa plāniem. And if we trust God, Un ja mēs uzticēsimies Dievam, that we know sometimes he's going to take us on this long, winding, difficult road. un varbūt dažreiz viņš mūs vedīs par ļoti dažādiem interesantiem ceļiem, But he's going to do that to bless us in the long run. bet viņš mūs šo visu ceļu beigās svētīs. So God sometimes allows us to go through hard times Un dažreiz Dievs ļauj mums iziet cauri grūtiem laikiem, so that we can have the opportunity to trust him lai mums būtu iespēja viņam uzticēties and then see him do something so fantastic un ieraudzīt, ka viņš dara ļoti fantastiskas lietas, we would not have even expected it. kuras mēs nemaz nebūtu gaidījuši. If God answered our prayers the way we want them to be answered, Ja Dievs atbildētu uz mūsu lūgšanām tā, kā mēs vēlamies, lai viņš atbild, we would miss out on things that are so beautiful and extraordinary. mēs pazaudētu daudz ļoti skaistas un neparastas lietas. So if those things are true, Ja tās lietas ir patiesība, it's also true tad patiesība ir arī, that any problem that we encounter tad jebkura problēma, kas mums ir is an opportunity to trust God, kā iespēja uzticēties Dievam, to find out how he could do something
so glorious out of this difficulty. Tā kā uzzināt par to, ka viņš var darīt kaut ko brīnišķīgu šajā visā problēmā. He's giving us the opportunity to see something great. Viņš dod mums iespēju redzēt kaut ko ļoti lielisku. Many of us have sickness. Daudziem no jums ir varbūt kādas slimības. Many of us have family problems. Varbūt ģimenē kādas problēmas. Many of us have financial Vai problems. finansiālas problēmas. We all have problems. Mums visiem ir problēmas. But these problems Bet šīs problēmas are an opportunity ir iespējas for us to trust even more. Sākt uzticēties Dievam vairāk. How many times do you see people with large sums of money? Cik bieži jūs redzat, kā cilvēks ar lielām naudas summām Their children grow up vai bērns augam never needing or wanting anything. vai ka bērniem nevajag neko īpašu. They're given everything that they want. Viņiem ir dots They are given everything that they want. Bērniem ir dots viss tā kā, ko viņi vēlās. So many times they do not turn out to be good people. Viņi izaug varbūt par tādiem nevisai labiem cilvēkiem. They've never had to work through these difficulties. Viņi nekad nav jāiet cauri šīm problēmām. So what it comes down to is this. Mēs nonākam pie tā, If we really know who God is, ja mēs patiešām zinātu, kas Dievs ir, we will want to trust Him. mēs vēlētos viņam uzticēties. And we will allow Him to bring us into these difficulties and suffering. Mēs ļautu Dievam mūs ievest varbūt šajās sarežģītajās situācijās un ciešanās. Because we know that if we let Him, Jo mēs zinātu, ka ja mēs viņam ļausim, He will use these things to bless us viņš izmanto šīs lietas, lai mūs svētītu and to do something beautiful un izdarītu kaut ko skaistu, that wouldn't have been possible any other way. kas nebūtu iespējams nekādā savādākā veidā. So what's it take to get a miracle from God? Kas mums ir jāizdara, lai mēs saņemtu brīnumu no Dieva? I've heard people say Esmu dzirdējis cilvēkus sakam, that God would have healed you Dievs tev būtu dziedinājis, if you only had more faith. ja tu vairāk tā kā viņam ticētu. Or that God could have taken care of this problem Ka Dievs varētu parūpēties par šo problēmu, if you only prayed more. ja tu vairāk lūgtu. Or I've heard people say Tad esmu dzirdējis cilvēkus sakam, the reason that person is sick tas iemesls, kāpēc šis cilvēks ir slims, is because they don't have enough faith. ir tāpēc, ka viņš pārāk maz tic. You may believe differently, Varbūt jūs domāsiet savādāk. but I don't believe those statements are true. Bet es neticu, ka šie apgalvojumi ir patiesi. How much faith did Lazarus have? Cik daudz ticības Lāceram bija? He had zero. Viņam bija nulle. He was dead. Viņš bija miris. Okay? Lazarus wasn't praying. Lācars nelūdz, viņš bija miris. Lazarus was not saying, I have faith. Lācars neteica, man ir ticība. He was dead. Viņš bija miris. Now don't get me wrong. Nepārprotiet mani. God wants you to pray. Dievs vēlas, lai jūs lūgtu. God wants to talk to you about everything in your life. Dievs vēlas ar jums runāt par katru lietu jūsu dzīvē. God wants to have a personal relationship with you. Dievs vēlas ar jums personiskas attiecības. But God does the miracles. Bet Dievs dara brīnums. You don't do the miracles. Jūs nedarat brīnums. God does the miracles. Dievs to dara. You can't help Him. Jūs nevarat viņam palīdzēt. You can't force Him. Jūs nevarat viņu tā kā pastumt iedrošināt. He brings the miracle. Viņš atnes brīnumu. I know several people Es zinu vairākus cilvēkus, that are mad at God kur ir dusmīgi uz Dievu. because they would have a mother that died very young, Jo viņiem bija, piemēram, māte, kura nomira jauna. or a sister that died very young. Vai māsa, kura nomira jauna. Somebody in there that they were very close to. Kaut kas viņiem bija ļoti tuvs. And they have told me Un viņi ir teikuši man,
I prayed to God, Es lūdzu Dievu, but God still took them away. bet Dievs vienalga viņus paņēma. What kind of God is that? Kas tas ir par Dievu? He just picks and chooses? Viņš tikai izvēlas pats, kurus viņš grib. And my answer, Un man atbilda, yes. jā, He does pick and choose. jā, viņš izvēlas pats. Because he knows what is best. Jo viņš zina, kas ir labāks. He picks and chooses not like you and I pick and choose. Viņš neizvēlas tā, kā mēs izvēlamies. That what's going to be best for me. Kas būs tā kā labāks priekš manis. God's picking and choosing what's best for you. Dievs izvēlas, kas ir labākais priekš jums. I don't know God's mind. Es nezinu Dieva prātu. My dad died when he was 58. Mans tēvs nomira, kad viņam bija 58 gadi. And he was a good man. Viņš bija labs cilvēks. And he was actually, the last things he was doing were playing with my son at his house. Pēdējās lietas, ko viņš darīja, viņš spēlējās ar manu dēlu manā mājā. And after that was over, Un, kad tas bija beidzies, I'd be walking down the street. es staigāju pa ielu And I would see somebody that was 70 years old. un redzēju, ka tur kāds ir 70 gadus vecs. And I knew they were bad people. Un es zināju, ka viņš ir iespējams slikts cilvēks. And I'm going, God, why did you let him stay alive? Un es jautāju Dievam, kāpēc Dievs viņu joprojām tā kā patur dzīvi. And my dad be taken away. Un mans tēvs tajā pašā laikā ir paņemts prom. That's hard for us to understand. To ir ļoti grūti saprast. It was years later Un tikai vairākus gadus vēlāk that I finally understood. es patiešām sapratu. God used that for what was best for me. Dievs to izmantoja, jo tas bija labāk. It made my faith deeper. Tas padarīja manu ticību It stiprāku. made it helped me to become a better Christian. Tas padarīja mani par labāku kristieti. God is going to perform his miracles. Dievs darīs savus brīnumus. It's not up to us. Tas nav atkarīgs no mums. Continue to pray. Joprojām lūdziet, Continue to read God's word. joprojām lasiet Dieva vārdu, Continue to find out God's character. joprojām cenšaties saprast, kāds ir Dievs. So the last two things that we learned from Lazarus Pēdējās divas lietas, ko mēs mācāmies no Lācera, is every one of us, all of us, ir tās, ka ik viens no mums, we're all spiritually dead. mēs visi esam garīgi miruši. If there's no God in our life, Ja mūsu dzīvēs nav Dievs and the spiritual life that God gives us, un garīgā dzīve, ko mums Dievs dod, we have no life. mums We have no life. nav nekādas dzīves. We are not just spiritually sick. Mēs neesam tikai garīgi neveseli. We are just like Lazarus. We're dead. Mēs esam tādi kā Lācers, mēs esam miruši. Without God, Bez Dieva we don't just need a healing. mums nevajag tikai dziedināšanu. We need a complete resurrection. Mums ir vajadzīga augšām celšanās. We cannot give it to ourselves. Mēs paši to sev nevaram dot. We cannot even help God give it to us. Mēs nevaram pat Dievam palīdzēt to dot mums. Lazarus, the picture of Lazarus Lācers coming out of the grave iznākam no kapa. shows us the total dependence we have on God. Parāda mums pilnīgu atkarību tā kā no Dieva. And when Jesus raised Lazarus, Un kad Jēzus augšām piecēla no miroņiem Lāceru, he was finally showing us viņš mums parādīja, who he truly is. kas viņš patiesi ir. The one true God, Viens Dievs, the author of the life. dzīvības autors. Apart from Jesus, away from Jesus, Tā kā prom no Jēzus, there is no life. bez Jēzus nav dzīvība. Just like Lazarus, Tāpat kā Lācers, we have to be resurrected by Jesus. mums ir jābūt augšā celtiem. So I'm going to ask you about 3 questions here and we're finished.
I'm going to ask 3 questions. Es vēlos jums jautāt 3 jautājumus. And we're finished. Do you recognize who Jesus truly is? Vai jūs patiesi zināt, kas Jēzus ir? Do you truly understand that He was God? Vai jūs patiesi saprotat, ka viņš tiešām bija Dievs? And that He was a miracle that came to this earth in the form of Jesus? Un ka bija tāds brīnums, kad Jēzus nonāca uz zemes? Do you understand the power and the majesty that He has? Vai jūs tiešām apzināties Dieva vareno spēku? The second question is, have you truly surrendered your life to Him? Nākamais jautājums ir, vai jūs tiešām esat nodevuši savu dzīvi Viņam? Have you asked Him to be a part of your life every single second? Vai jūs esat jautājuši, lai Viņš ir daļa no jūsu dzīves, katru jūsu dzīves sekundi? The third thing is, are you willing to trust Him in the good things of life? Trešā lieta ir tā, vai jūs uzticaties Viņam arī ar labām lietām jūsu dzīvē. And are you willing to trust Him when problems arise? Un arī ar problēmām, kad jums tās parādās. That's where true freedom comes in. Un tas ir tas brīdis, kad patiesa brīvība parādās. You want to experience true freedom in your life? Vai jūs vēlaties piedzīvot īstu brīvību savās dzīvēs? Understand that concept. Saprotiet to visu kopumā. That every single thing that happens to you, Kad katra lieta, kas notiek ar jums, God has it under control. Dievs to visu kontrolē. You don't have to worry about it. Jums nav par to jāuztraucas. You don't have to try to figure it out yourself. Jums nav jācenšas to atrisināt pašiem. He is responsible for it. Viņš ir atbildīgs par to visu. He is going to work it out. Viņš to visu atrisinās. That's true freedom. Tā ir patiesa brīvība. It can't be found anywhere else. Un tā nevar tikt atrasta nekur citur. Thank you for your attention this morning. Paldies par jūsu uzmanību šajā rītā. I'll be glad to try to answer any questions that you have. Un es būšu pagodināts atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi ir. Please stand. Lūdzu, piecelieties. We'll have a short prayer. Būs tāda lūkšana. If you've never asked Jesus into your life, Ja jūs nekad nesat aicinājuši Jēzu jūsu dzīvē, you can do it right now. jūs to varat darīt šobrīd. There is no special prayer. Nav nekāda īpaša lūkšana. There's not a prayer in the Bible that says you have to repeat these words. Nav tāda lūkšana, kad jums ir jāatkārto konkrēti kaut kādi vārdi Bībelē. It's you and God talking to each other. Tā ir vienkārši saruna starp jums un Dievu. Please pray Lūdziet quietly, klusām, and then I will close. un tad es noslēgšu. Dear God, we just thank you for this day. Dievs, pateicos Tev par šo dienu. Your many blessings that you've given us. Tās visas svētības, kuras Tu mums esi devis. Thank you for these miracles we've talked about today. Paldies par visiem šiem brīnumiem, par kuriem mēs varam runāt šodien. That we see your true power and your majesty. Mēs redzam Tavu vareno spēku. We just pray, Lord, that you give us strength Mēs lūdzam, Dievs, dod mums spēku. to turn over all the good things that happen in our lives. To turn over all the good things that happen in our lives. Pagriezt visas labās lietas, kas notiek mūsu dzīvēs. And to also give you all of those bad things that happen in our lives. Un arī visas sliktās lietas, kas notiek mūsu dzīvēs. Because we know you're going to take those things Jo mēs zinām, ka Tu paņemsi šīs lietas and do what's best for us. un darīsi ar šīm visām lietām, kas ir labāks par mums. And we thank you for every family that's here today. Un es pateicos par ikvienu ģimeni, kas šodien ir šeit. And we just pray that we can go throughout Cessus Un es lūdzu, ka mēs varētu iet ārpus cēsīm. and people will see true freedom in us. Un cilvēki redzētu patiesu brīvību mūsos. In Jesus Christ's name we pray. Un Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen.